So yan na guys, sobrang lamig ng panahon, nagka-bubbles. Kasi chinek ko to sa Angkorahe, walang bubbles eh. Wala. Ngayon kasi temperature negative 1. GR sa lalim ng table. Yan yung impact rin. Yan, may GR bubbles. tapos GR. Dyan. Ito yun, sir? Oo. Yung kulay green na Ito. timba. Tanggalin natin to. Nandun sa may workshop. Ito? Oo. Hindi sa lalim ng... Tanggalin natin. Diyan natin ipasok yung tubig. Bakit? Okay. Bakit? Meron gamitan natin ng syringe. Tanggalin mo na, sir. Teka lang. Sige, sige. Dandanin ko lang, ha? Dahan lang, baka dumugo. Kasya? Kasya man. Sige, sige. Diyan, papunta. Papunta sa akin. Yan. Buti hindi dumugo. Dandanin ko, sir, ha? Dahan lang, yan. Ayos, ayos. Pwede na kamayin. Pwede na ito kamayin. Yes. Pwede na pinggir. Ah, grabe rin suboy oh. Ang pambato ng Cebu. Yun, no? Magaling tumami. Yan oh. Ah, smooth na smooth. Saglit lang, ha? Kunti na lang to. Ah. Mahulog, sir. Makuha pa natin dyan. Hindi. Dapat wag mahulog. Ingatan mo. Mahirap kunin yan wag nahulog. Oh, op, kamay ko. Hindi to malabas. Ay, malabas. Labas mo? Ganyan? Saglit lang. Saan papunta? Hindi. Baka diri po dito. Ay, hindi pareho lang. Yan. Dandahan mo na. Dandahan mo. Pasensya Oh, na, yan. ha? Yan. Sige, baka mo na. Up. Teka lang, ako eh. Okay na, sir. Okay na. Yan na. Okay na. Yun o. Tanggal. Tapos, Kunin mo yung syringe. Ako magawak. syringe. Oo. Akong spotter dito. Tapos, pasok ko. Pasok mo. Pasok ko, ha? Okay sir, let's go. Turn right. Ano ko na, sir? Sige. Tulo. Turn right sir, pasok. Sige. Tudo. Todo. Kulang pa. Kulang pa, sir. Oh, sige, Dagdagan ko, sir, ha? Sige. Right sir, pasok. Right sir, pasok. Ulit, sir. Sir. Pasok. Sir, pasok sir. Kulang pa, sir? Turn right. Sige. Dagdagan. Para dyan sir. Okay, sir, malapit na. Malapit na guys. Kunting test na lang. Sa lamig. Papawin mo rin sa. Papawin, ha? Kopya. Sis. Pwede lang pala ito anuhin, sir. Oo. Sige, sir. Kala ko dahan-dahanin lang. Baka ano. Pwede na pala anuhin. Yun, umapaw, sir. Apaw na? Ay, Hindi pa. kulang pa. Apaw. Papawin mo pa. Wait, pasok. Yan binabalik ng takip. Guys, mapaw na guys. Tandaan na rin sa baka mulog. Roger, sir. Huwag lang magmadali. Anong balita, Justin? Kayo yung binabantayan mo ko doon? Akitin ko lang muna. Tandaan na. Ay. Justin, ito si third base. Standby sa spring line. Happy sir, standby spring line up. At ito si third base. Critical yan. Critical stage. Huwag na lang Balik na mahulog agad to. dito kayo. Huwag lang mahulog, huwag lang mahulog. Mahulog lang lahat, wag lang to. Dadaanin mo lang. Ako. Pasok. Ayos. Pasok. Kuha ka nga ng metro. Ayos rin. Metro ba? Metro. Ay. Tapos tisahan mo mabuti rin sa. Isahan ang mabuti, sir. Kopya, Oo. sir.
Huwag yung sobrang tisa. Walag yung sobrang tisa. Oo. Sir. Sige, pasok! Sige, pasok! Sige. Bro, pasok bro! Ano, bunker ba? Ano, waterbird! Yan sir. Tumatawag na! Isa pa. Forward, forward pa. tayo sa lokay. Podcast and take. Isa pa. Palagay mo, okay na? Okay na to? Okay na? Oo. Sige, sige, okay na. Siguro dito sir, 130 na ito sir. Okay sir, okay sir. Ayos, ayos. Tisado na. Sige, sige Renz, ibalik mo na Renz. Balik. Oh, pag ganyan. Yan sir. Ulitin. Ulit na lang, no? Ulitin. Grabe nung, ulit na lang. Dito. Ulit na lang. Click tayo natin yung mga ibang bubbles. Ulit na lang, no? Paano kaya? Ah, dapat yung bubbles na yan i-shot sa ano? Sa butas? Sa butas. Oo. Teka lang, teka lang. Ah, okay. May maliit pa na bubbles. Ulitin natin. Ang lamig pa naman. Ulitin natin guys. Sana lang maliit. Ako na mag-ikot Okay, na okay. naman. Success! Woo! China! Made in China. Okay na rin, thank you. You're welcome. Ayos, ayos. Ayos. Ayos guys. Sige rin, thank you. Ay, alam mo na. Kuan, 55% So, yung alcohol. alcohol, Tapos distilled. 45. 5. Ah, Okay. tapos, Maraming salamat sir. yeah. May natutunan naman akong bago ngayon. Thanks to you. Okay guys. Thank you.